Danas je predamnom 400 km puta. Iz mirnog Maribora krećem pravo u srce Dalmacije, ka mestu Turanj. Ali nebo ima druge planove. Prognoza najavljuje vetrove, oluju i jaku kišu. Sve ukazuje na to da će ovaj put biti borba, ne samo sa kilometrima, već i sa prirodom. Na pola puta kratko zatišje. Staću u Karlovcu da se vidim sa bajkerom Željkom. A onda, posljednji deo puta, autoputem kroz Oluju, ka Jadranu. U Dalmaciji me čeka zakon. Kuća prijatelja i motoriste Darka Kelasa. Ovo nije samo vožnja. Ovo danas će biti test. U naredna 2 dana bit ću gost kod Darka Kelasa, iskusnog motoriste i domaćina u pravom dalmatinskom stilu. Pratite ovu epizodu. Kiša, vetar, autoput i bajkersko prijateljstvo u srcu Hrvatske. Čika Story je urednik emisije. Kišno jutro u Mariboru. Nalazim se u hotelu Bau. Silazim dole u restoran na doručak. Onda sledi pakovanje i polazak. Moje današnje odredište je Dalmacija. Prethodnih dana u okviru mototure Alpe Adria vozio sam kroz Mađarsku, Austriju i Sloveniju, obišao Beč i Graz i sreo se sa prijateljima, bajkerima i uživao u čarima Alpa. U Mariboru se nalazim već 2 dana i sada je vrijeme da nastavim dalje, ka Jadranu. Završio sam sa doručkom, idem do garaže da isteram motor i onda da popakujem stvari. Uskoro će doći Milan da se pozdravimo. Pakovanje mi ide brzo jer vozim luksuzan i komforan motor. Kišna oprema mi nije potrebna. BMW Motorrad Share je odelo koje ne priznaje vremenske uslove. Dobrodošli u novi motovlog. Danas me čeka ruta duga 400 km. Vreme iskreno neće biti na mojoj strani, prema prognozi bit će nestabilno, oblačno, kišovito sa vetrom, ali me to neće zaustaviti. Spreman sam za mokre puteve i za vetrovite prelaze. Ako volite pravu vožnju avanturu, ostanite sa mnom. Ali najpre dolazi Milan da se pozdravimo. Jel ima kiše? A ima malo. Malo, šta je to? Prestala, pa ajde, evo opet počela. Nema veze, danas me čeka 400 km puta. Pa, dobar si. Idem na more, onda će vidjeti tamo sunčano. Ja se nadam da će biti prije sunčano, tako da dobro ćeš proći, mislim. Ma, sigurno što ima veze. Pa ja ti želim da sunce evo već odmah polako izađe. Sunce polako izlazi, kako si se ti pojavio malo, da. Dobro. Lepo sam se odmorio, doručak je ekstra, smještaj je fenomenalan, hvala ti na gostoprinstvu, na druženju, na turi jučerašnjoj i prethodnih par dana smo se vozili po Beču, po Austriji, družili smo se 5 dana ukupno, tako? Tako. Tako da baš je lepo bilo, bit će prilike i za još neke motoavanture naše, čujemo se, ti se javljaj. Na vezi smo. Meni isto bilo fino, tako da ovih 5 dana je bilo nezaboravnih i ajmo, ja se nadam da ćemo se što pre opet naći na nekoj drugoj mototuri. Hvala ti, ajde, čao. Krećem iz Maribora, vozim najprije kroz Sloveniju, pa ulazim u Hrvatsku kod Zagreba, nastavljam autoputem E65. U Karlovcu ću napraviti kraću pauzu, a onda nastaviti dalje ka Jadranskom moru. Kod Zadra ću izaći na Jadransku magistralu i onda voziti još 20 km do današnjeg odredišta. Jutro je 9 sati, na ulicama još nema gužve, vazduh je svež, a sitna kiša rominja. Prošao sam i periferiju i ulazim na autoput. Motor prede kao sat, BMW K1600 GTL pruža onaj osjećaj samopouzdanja, komfor i snage koji mi treba kada znam da me čeka ozbiljna ruta i nestabilno vrijeme. Oko mene oblaci sve gušći, ali još uvijek bez jake kiše, kao da me nebo samo upozorava. Dok kilometri prolaze, misli lutaju o vožnji, o ljudima koje ću danas sresti, o obali koja me čeka na kraju dana. Evo me na hrvatskoj granici, iza mene je Slovenija, a ispred nova etapa, novo poglavlje ovog puta. Ulazak u Hrvatsku prolazi rutinski,
a ja nastavljam prema Zagrebu, poznatim autoputem E65 koji vodi ka jugu. Vožnja je prijatna, ali napeta, nebo više nije sivo, već tamno modro. Vetar mi udara u bočne kofere, a poneka kap kiše klizi preko vizira. Ipak BMW K1600 GTL ostaje stabilan kao voz na šinama. Ovo je motor koji ne zna za nelagodu. Sve je pod kontrolom, sve je tiho i snažno. Kilometri se nižu i ja se polako približavam Zagrebu. Saobraćaj postaje gušći, više kamiona, više automobila, ali sve teče. Danas, zbog lošeg vremena i gustog saobraćaja, nisam u prilici da odem do centra Zagreba i pozdravim starog prijatelja Vedrana. Planirali smo druženje, ali oblaci su prekrili nebo, a putevi do centra Zagreba su zakrčeni. Sjećam se posljednji puta kada sam bio u Zagrebu da sam naišao na zanimljiv sajam oldtimera u centru. Atmosfera je bila fantastična, stari automobili, motocikli, ljudi svih generacija koje povezuju ljubav prema klasici. Taj dan je Zagreb pokazao svoju vibrantnu stranu, punu energije i strasti prema motorima i vožnji. U Zagrebu imam puno prijatelja, pa ću sigurno ovdje svratiti kada budem sljedeći put prolazio. Približavam se naplatnoj rampi Lučko, mestu gdje se putevi prema moru razdvajaju. Odmah nakon naplatne stanice svratit ću na prvu pumpu Crodux, idealno mesto za pauzu. Nalazim se na benzinskoj pumpi Crodux kod naplatne stanice Lučko. Do sada sam prešao 112 km. Vozim dalje prema Karlovcu. Do Karlovca imam još 41 km. Tamo ću se naći na kafi sa Željkom, kolegom motoristom iz tog grada. Kroz Sloveniju me je pratila kiša, kroz Hrvatsku je bilo suvo vrijeme, mada je kolovoz bio mokar. Nakon kratke pauze kod Lučkog nastavljam autoputem prema Karlovcu, još 30 minuta vožnje po oblačnom vremenu. Ova deonica je brza, ali zahtevna, svaki šleper stvara dodatni izazov. Ulazim u Karlovac, grad poznat po svojoj tvrđavi u obliku zvezde i po tome što ga okružuju 4 reke, Kupa, Korana, Mrežnica i Dobra. U narednom delu emisije slijedi razgovor sa Željkom, motoristom koji vozi BMW F800 GS. Pričat ćemo o motorima, životu u Karlovcu i svemu što ovaj grad čini posebnim. Biće zanimljivo, iskreno i bajkerski, zato ostanite uz emisiju, tek smo počeli. Zdravo, zdravo, zdravo. Ja sad sa sinom razgovaram, rekao čekam, čika storija, prije pola sata rekao sama to, točno kako sam si. Šta kaže, on ne može da veruje. Zdravo, stari. Jesi dobar? Pa dobro, kako si ti, jel te kiša negdje oprala te? Bila kiša do granice Hrvatske, posle toga nije, suvar. O dobro, super, ja baš si mislim cijelo vrijeme najavljuju ono da će nešto biti, ali možda dobre. Evo tu sam se stao, tu šta znam, odlično, super, da gledamo u motore i da se divimo. Pa da. Kako mi živiš? Pa dobro, evo, znaš šta, rekao sam da sam došao iz noćne, ali nisam baš nešto osobito spao, možda 2 sata sam tako ležao. I tako, uglavnom eto. Radiš? Pa da, radim, znaš šta, lomim se ovih zadnjih mjeseci, ali mislim da ću nastaviti raditi. Zato što imam uvjete za penziju, mogu ići sutra. A možeš? Ali razlika je velika dobivati plaću i dobivati penziju, znaš. Puno je manje novaca. Ma izdrži koliko možeš. Znaš, a imam još... Zdrav si, mlad si, sposoban si. Da, mislim mogu... Zdravlje služi dobro, da? Da. A dobro, da. Jesi negdje vozio motor sad ove sezone? Bio sam na servisu u Novemi Novoj, to je u Draganiću. Vozio se ti starom Karlovačkom, vidio si sigurno taj Novema Nova, to ti je jedan od većih centara. Sad grade još posebno za Yamahu, posebno imaju... Ugradili su mi zračnu sirenu, vidiš je tu na ovome krešbaru. Šta je to zračna sirena, prvi počinje? To je, ima mali kompresor i stvara 139 decibela buke. I to sam na svakom motoru imao. I prošle godine me u 10. mjesecu ugrizao pas. Jer sam se vozio, ne znam, to sam stavio negdje na YouTube tu snimku. Vozio sam se, neki auto je bio u nekom selu. Da, gledao sam, da. I morao sam polako, nisam očekivao da će me zgrabiti. Zgrabio me dosta jako i sad su mi ostali nožnici. I mislio sam da sam imao tu sirenu, možda bi ga preplašio. Piše, ona je tu dupla, ima 2 trube i kompresor. Ali ona ti crpi jako puno struje. A rekli su mi da mogli bi izgubiti garanciju, jer motor je pod garancijom, 10 mjeseci je star. Ja sam rekao, stavite mi je tako da ne dirate instalaciju. Onda su je spojili na akumulator, relej i poseban kabel i stavili su ispod lijevog retrovizora
šalter, tako da mogu sa rukom ono savršeno. Imam dve, imam tvorničku i ovu. To ugradio sam si deflektore, vidiš ove da, vidio sam, da. To i alarm tvornički. Kupio sam ga iz BV Europe Moto Francuska, tamo kupujem sve dijelove. I ugradili su mu, imao traga mjesta za njega i sad sam naručio, još mi fali, evo sad će mi stići za 22. Originalni bočni koferi. Zato što ovaj gornji nisam, jer originalni BMW-ov za ovaj motor ne stane kaciga. Jer nije onako sferičan, nego je ravan. I to kad stigne nemaš više šta? Znaš šta, sad sam došao blizu 21.000 eura, jel možeš vjerovat za ovaj motor? Gle, ovdje kod nas, da li je moguće, da? početna cijena za njega je 12.750 u Hrvatskoj, a u Srbiji je 11.400. Zato što kod nas su veći porezi, ali ima neka razlika u opremi. Dobro. Šta ćeš, ajde? Možda kapućino, da? Kapućino, da. I ja sam ti naručio 2 paketa Dynamic i Comfort, to je bilo, ne znam, 2-3 eura. I maglenke i ovaj skid play dole. I to mi je na izlazu iz tvornice bilo 15.600 eura. Ostalo sam sve mic po mic, malo po malo i sad sam, evo, ta 2 kofera ti je redovna cijena 1039 eura. Ali imaju 25% popusta stalno online na kupovini. To ti je sa dostavom 790 eura. Ovaj SV Motecov 550 košta, ovaj top case. To su sve, navigacija je skoro 700 bila, originalna. Sve ovo, mislim, alarm 400 eura. Znaš, to kad sve nabereš 100 stepnica, slajderi, crashbari, ma ne znam više, ne znam. Da, ali kad ga se budeš prodavao, to niko neće da ti računa. Ne, ja ti se voziš, ja se ne vozim. Ja se, znaš koliko imam, 1200 km. O tebi uredi kupiti motor. Da, svaki motor ti ja tako zagušt, nakitim, evo sad kad sastavim te kofere. Javi se, šta ti kažeš, javi se kad prodaješ. Nemam više šta staviti na njega, više sve sam stavio, sve ima i sad. Ali s obzirom, ja sam zamislio to, evo, kupit ću se novi motor s obzirom da sam sad kao pred penzijom, valjda, i onda ono, međutim, našta, vuk dlaku mijenja, ali čudne, ali mislim da, gledaj, meni je ovaj motor ti je bez opreme 227 kg, visoko je rezervoar, dosta je on onaj top heavy, znaš što se kaže. Zdravo, bila je koleginica, hvala. Tako da kad ga nakreca s tom opremom, to ti dođe 240, kad stavim kofere bit će 250 kg, to više nije lagan motor. A ovakav kod tvoj 300 i nešto, to je meni previše, znaš. A ne vozim se, razumiješ, da se ja sam razmišljao, možda bi si mogao rabljeni onaj 1250, a šta će mi to, nikud ne ide. Ne, jednostavno, to tako ide. Ali nema veze, meni je, velim ti, meni je gušt da ja njega... Da, ti vidim, ti to voliš, da. Da poručiš, pa dok stigneš čekivanje, pa onda montaža. To je meni gušt. Pa se diviš 2 dana tom proizvodu. Upravo tako, da. A kako si, čekaj, pa mislim, kako sad ideš u Zadar, si rekao? Ideš kod nekoga ili... Idem u Zadar, odnosno Turanj, to je selo kod Biograda na moru, tačnije rečeno. A sa nekim momcima iz Zadra ću se voziti. A u četvrtak idem u Split kod Mije Caktaša, fudbalera. Čuo sam za njega, da, mislim, znam i dobro, super. Gle, a ti si sad napravio takvu mrežu svojih frendova da možeš ići non stop kružiti po Europi, kako dođeš, to je fenomenalno. Priča je fantastična. Izvolite. Hvala lepo. Ništa, može. I jedno i drugo. Može, hvala. Ja se u subotu vraćam za Srbiju, a već u petak idem u Grčku, na Kefaloniju. Opet? Pa da, pa što opet? Pa meni se čini da ti non stop u Grčku ideš. Nisam, samo za 1. maj. Serijal ne objavljuješ ti onda kad ideš na netocini, tako nekako. Nije. Kao da sam jučer gledao ono zadnje putovanje iz Grčke. Na Peloponez sam bio prošloj godinu u maju, ono, za prvomajske praznike. Svaki 1. maj ideš za Grčku? Pa u principu, znaš, i najlepše je vreme tad za motor dole. Jug je stabilno, znaš, svude kreneš, sve nestabilno, evo, kiše, vetrovi i to. Negde posle 15. maja idem za Španiju i Portugal. Gledao sam jučer, to me zanimalo, je li ima isti motor koji ja od onog Vojislava, šta ima Mudrolije. Da, Savić, da. Pa on njegov kum je kupio ovakav motor. Pa sad nakon, on se vozi dobro, 10.000 je napravio za 1 godinu. Pa je malo kao recenziju šta kako mu se čini i onda su najavili da idu isto dole, Portugal i Španjolska, njih dvoje ili ko, ne znam. Moram da ga pozvam, da ga pitam baš. Pite ga, da, evo jučer sam gledao tu recenziju. Čekaj, sad si bio sa ovim Sinošem? Ne, on je krenuo negde, pa me jutro zvao, rekao, jao, nemoj da polaziš,
vetar, ne rade trajekti za Korčulu, ono što se vraća, ono što službeno, tamo vozi kombi. Pa me zvao Šime iz Zadra, on je zapenio, molim te, znaš, nemoj da krećeš, ovdje jugo, duva, ne znam, vetar, kiša, kombi ima ako ti se nešto desi, pa nemoj bre odmah tragično šta mi se desi, zovi me bilo gdje, kad, da dođem kombiju, čovječ, nemoj to da mi radiš, kakav kombi, 500 kg, šta može vetar da mi radi, ne može ništa. Ja motor i prtljak na motoru 500 kg. Pa to sigurno ovo je motor. Ali znaš šta, mislim, dobro, sad možeš već, recimo imao se svakako motora, ali ja mislim da je ovo kao ono, avion, onaj širokotrupac. Da. Ima i dobar zvuk i baš je pouzdan, evo. Motor je. Ne može, gledaj, ja ne mogu zamisliti nešto bolje. U toj klasi imaš Honda Goldwing, sviđa mi se, mada je ona... Ono malo nezgrapna više Honda Goldwing. Ne znam težinu kakva je, da, malo ali isto su je, znaju Japanci napraviti. E sad, ovo je više sportski. Ovo je više sportski, može da povuče, jači je, bolje leže u krivinama, mislim i tako. Ja sam za sada prezadovoljan. Predivan motor. S-klasa. S-klasa, to je to. Ima dosta, vidim i oni stariji bajkeri što su bili kod tebe u Srbiji. Da. Sloveni, si bio si sad Simu Lendavi? Sad sam bio, da, jučer, da. On je penzioner ili mislim tako izgleda? Jeste. Ali vidim da ima volju i da se vozi, ima ona 1250, jel? Tamo je... I on odlično vozi, baš. Da, vidio sam. Odlično, svi ga hvale kad smo se vozili gore po Austriji sada i kad je kod mene bio u Srbiji, odmah se primeti i svi kažu super vozi. Odličan je, a? A imaš onu ekipu svoju, onoga Aleša? Aleš mi se stalno javlja, on je postao deda, trebao je on da dođe u Beč, ali baš tih dana se snaja porodila, dobio je unuka Marka. Treba se vidimo u petak kad budem u Beloj Krajini, idem u Belu Krajinu u petak kod nekog pratioca, isto zvao me kod njega. Ovo je sada pešačka zona ovdje, tako je. Ovo ti je sad uređeno, vidiš, ovo ti je Radićeva ulica. Dobro. Sad su je pokočili i zabranili za promet. Viš tamo se ona crkva uređuje. Aha. To je sad, viš ovdje je kafić Višla Mila, pa ima ovdje, pa ima ovdje. To je zona baš gdje su tako. Mislim da je ok, Karlovac je zelen grad, lijep je sad to drveće za zeleni. Lijepo je sjest ovdje, 4 rijeke su tu, ali velim, nije veliki. I tu je blizu Zagreb, evo Zača se stigne do Zagreba, tu je Slovenija. Da. Fenomenalno, da, odlično područje more, da. Baš je dobra lokacija. Lijep je Karlovac, meni se barem sviđa. U Karlovcu sam se zadržao i duže nego što sam planirao. Nastavljam dalje prema Jadranu. Razgovor sa Željkom je bio sadržajan, kao i uvijek kada se sretne sa nekim ko razume vožnju, mehaniku i život na motoru. Željko je direktan čovjek i ono što najviše cijeni, iskren je motorista. Prelazimo preko mosta na reci Kupi. Željko je ispred mene i prati me do izlaza na autoput. Ovakvi susreti su razlog zašto volim mototure. Zbog ljudi, zbog priče, zbog povezanosti. Željko, hvala ti, pa se vidimo. Čujemo se. Hvala tebi. Ajde, javi se. Svetak u puti, javi se. Željko, hvala, sve najbolje. Ćao. Nakon pauze u Karlovcu, vraćam se na autoput i krećem dalje prema jugu. Kiša ne prestaje, čak naprotiv. Pojačava se. Vizir je stalno mokar. GTL se ponaša sigurno, tempomat je na 120, ruke opuštene, motor radi svoj posao bez greške. Tuneli, vijadukti, autoput ovdje deluje kao da se probija kroz samu srž prirode. Temperatura lagano pada, osjeća se da sam na visini. Put je većinom prazan, povremeno preteknem neko vozilo, ali većinu vremena vozim sam, u tišini i ritmu motora. Promenim položaj u sedlu, rastegnem prste, proverim instrumente, sve je pod kontrolom. Posle nekih 70 km pojavljuje se tabla za pumpu. Nalazim se u blizini mesta Brinje. Vreme je da kupim benzin, da osmotrim radarsku sliku i da pozovem Šimeta iz Zadra. Kupio sam benzin na pumpi INA od mesta Brinje, nekih 20-25 km iznad Senja.
Ovdje ću napraviti kraću pauzu, pa ću vožnju nastaviti i dalje. Evo kako to izgleda na mapi, nalazim se ovdje, a moje odredište je ispod Zadra, jedno mjesto koje se zove Turanj i koje se nalazi ispred Biograda na moru, negdje ovdje. Evo kako izgleda i radar, ovo gdje je plavo, tu znači pada kiša. Ja se nalazim ovdje gdje blinka ova tačka. Najvjerovatnije da ću usput zakačiti opet negdje kišu. Šime, šta radiš? Halo? Jel se čujemo? Čujemo. Jel ima kiše u Zadru? Nema. Kiše nema, samo ima vitra. Dobro. Ovdje nema ni kiše ni vetra. Padala je malo, ali nije strašno. Kiša nema više, hvala Bogu, ali ima jako udara juga. Samo se to malo pripazite kad budete doli. Ja, motor i oprema 500 kila, pola tone. Da li može da me zaljulja, šta misliš? Nema šanse da osjetim ja veter. Ma znam, ali bez obzira, jugo je zajebano, ima sigurno. Ne, šalim se malo. Dosta jako danas, trajektri ne voze, ništa ne voze. Ako Šime, ja nastavljam dalje pa se javljam kad budem stigao u Turanj, čujemo se. Može. Veliki pozdrav Šime. Ćao. Mogu reći da sam napravio mudar potez. Bio je padao pljusa kada sam stao na ovu pumpu. Evo sačekao sam 20 minuta. Nastavljam dalje. Kiša je prestala da pada. Do odredišta imam još 1 sat i 46 minuta, odnosno 172 km. Kiša ponovo počinje da pada, nema pljuskova, ali konstantno rominja, kao da me podsjeća da neću proći suvo. Na ovoj deonici autoput postaje krivudaviji sa više uspona i tunela. Ulazak u svaki tunel donosi olakšanje, ali traje kratko. Čim izađem, hladan vazduh, nizbrdica i još tamnije nebo. Vozim oprezno, put je klizav, a krivine brzo dolaze. Srećom, saobraćaj je slab što mi daje prostor da držim ritam koji meni odgovara. Približavam se obali, ali i dalje ne vidim more. Sve je sivo, zbijeno i mokro. Kod Svetog Roka kratko razmišljam da stanem, ali odlučujem da guram do kraja. Poslije skoro sat vremena od Prinja, sa moje desne strane ukazuje se Jadransko more. Silazim s autoputa, pravac Zadar Istok i Sukošan. Uskoro ću napraviti kratku pauzu pre konačne destinacije, do koje imam svega nekoliko minuta. Vreme je da završim današnju etapu i pronađem zaklon, jer ovo nije bila laka vožnja. I nakon 400 km od jutrošnjeg polaska iz Maribora stigao sam na Jadransko more. Nalazim se u Dalmaciji. Za 4-5 minuta stižem na današnje odredište, mesto Turanj. Kiša je prestala da pada, vozim čuvenom Jadranskom magistralom. Temperatura 19,5 stepeni. Sutra ću se voziti sa Darkom, doći će i Šime i njegov brat, oni su iz Zadra. Nadam se da će sutra biti lepše vreme. Vetar duva, ali ništa strašno. Motor ima odličnu zaštitu od vetra. I evo me, ulazim u mesto Turanj. A gdje si, Darko? Kućo stara! A zvalo si ti, nisi samo pratio. Molim? Ćao. Sa prijateljima nisi. Dobar. Kako si, ja? Ti? Kako si putovao? Odlično, super bilo vreme. Ti je vjetar malo raznosio. Ni. Pa gdje može 500 kg? Da kažem, nema ti motor ko ja. Te kad sam stao slučajno... Ja sam malo teži od tebe. Sad kad sam stao pored mora vidim duva neki veter, puše nešto, ali... Da. Znači Maribora... Da. A čuj, ovo jugo, viš što topi i jugo je jako dosta, ali kad je bura da jebeno. Da. Onda malo drugčije, malo jači. Da, ti si ovdje, znači... Tu je moj ulaz odmah sad, gdje kombi je, sad sam džipao i stavio. Ajde. Ja sam ti ovdje. Ži. Tako, a? Da, pa svi stavljaju ove klape. Pa ti kažem, bilo bi ti vreme. Da, šta čekaš, šta je ovo? Lep je zvuk. Ali tvoj mi je lijepa boja ovaj dio. Da.
čovjek. Da. Kao iPad nešto mi izvuči, onako, Izvoli, ovo je za tebe. A jo, pa nisi treba se to. Ovo je za tvoju gospođu, ti tu gospođu, tu je. Poći šta što treba. Evo uzmi to, ja ću ove 2 torbe. Ovo ti pametno, staviš torbu u boks i furaš. A da. Da. A nemam ništa na tanku. Smeta je li? Pa ne, nikad to nisam voleo na tanku dimom, znaš. Pa da. Pa nisam ja da ti kažem prije, ali tako neko mala ta BMW-a, pa mi onako, ajde, ko da i nema ni. Znači, mi smo ti još malo u radovima, znaš. Aha. Vidiš, to smo drva, ali tamo ima iza kuće. Znači da staviš tu u sobu pa ćemo ići gore. A, možemo. Radimo još nije, evo vrata moramo promijeniti, tu. Dobro. Tu je svjetlo, televizija. Super, tu sam, znači, aha. Imaš ti i tamo sobu i tamo, gdje sam rekao 3 sobe ako ćeš spavati. Da, šta će mi, dobro. Imaš slobodne sve 3 jeve. Dovoljno jedna. I gore sad radimo, gore, doći mi majstor, pa ćemo raditi gore. Ne ja, nego on će raditi, mislim. Ja se vozim motorom pa se radi. Samo mora biti tu da mu kupim dijelove. Priroda se prekrasno vidi, recimo. Da, baš je veliki. I meni je tu brod, nek sam budi između ove 2 kuće, tako da i njega vidim. A ima tu neka plaža, ima? I sada, evo, otićemo, proćemo dole s kolima. A, dole, aha. Ićemo s kolima dole, baš. To je bilo sve za danas, a u narednoj epizodi saznaćete sa kime sam se i gdje vozio po Dalmaciji. Hvala na pažnji i svako dobro. Čika story je pustolo pravi. Kad motorom krene, haos u glavi. Njegov put pomno je skrojen, pa